دنیا میں جب سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہوتا ہے تو اچانک ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب فطرت اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ زمین ہلنے لگتی ہے، آسمان گرجنے لگتا ہے، پانی سب کچھ بہا لے جاتا ہے، یا ہوا اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو اڑا دیتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایران کا زلزلہ بم 2003۔ تصور کریں آپ سو رہے ہو اور اچانک زمین آپ کے نیچے سے کھسکنے لگے، دیواریں لرزنے لگے اور چند ہی لمحوں میں پورا شہر ملبے میں بدل جائے۔ یہ کوئی فلم کا منظر نہیں، یہ حقیقت تھی۔ 26 دسمبر 2003 کی صبح، وقت تھا 5:26۔ اپنی روایتی مٹی کی عمارتوں، پلوں اور تاریخی ورثے کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اس روز زمین نے اچانک لرزنا شروع کیا۔ ریکٹر اسکیل پر شدت تھی 6.6 سے 6.7 اور زلزلے کی گہرائی صرف 7 کلومیٹر۔ 6 کلومیٹر کی اندر بم اور اس کے مضافاتی علاقے، خاص طور پر براوت، مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ عمارتیں ملبے میں بدل گئی، گلیاں ویران ہو گئی اور انسان صرف بے بسی سے دیکھتے رہ گئے۔ اس ہولناک زلزلے میں کم از کم 26,200 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے اور تقریباً 30,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ بم شہر کے 70 سے 90% مکانات مکمل طور پر منہدم ہو گئے اور تقریباً 1,00,000 افراد بے گھر ہو گئے، یہاں تک کہ تاریخی بم قلعہ، جو دنیا کا سب سے بڑا مٹی کا قلعہ تھا، وہ بھی زمین بوس ہو گیا۔ اس بڑے پیمانے کی تباہی کی ایک بڑی وجہ تھی مٹی سے بنی روایتی عمارتیں اور بھاری چھتیں جو زلزلے کی شدت برداشت نہ کر سکی۔ مالی نقصان کا اندازہ تقریباً 1.5 بلین امریکی ڈالر لگایا گیا، جبکہ زراعت، صنعت اور صحت کے شعبے میں بھی بڑا خسارہ دیکھنے میں آیا۔ یہ زلزلہ صرف ایک قدرتی سانحہ نہیں تھا، بلکہ انسان کو یاد دلانے والی وہ آواز تھی کہ فطرت کی طاقت کے آگے سب کچھ پل بھر میں بدل سکتا ہے۔ نمبر 2، پاکستان کا سیلاب 2010۔ یہ صرف بارش نہیں تھی، یہ قیامت کی ایک لہر تھی جو سب کچھ بہا لے گئی۔ جولائی 2010، پاکستان میں مون سون کی شدید بارشیں شروع ہوئیں۔ پہاڑوں سے بہتے ندی نالے دریاؤں میں بدل گئے اور چند ہی دنوں میں دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا ابلنے لگے۔ یہ سیلاب شمال سے جنوب تک پورے پاکستان میں پھیل گیا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان، کوئی بھی محفوظ نہ رہا۔ تقریباً 2,000 افراد جان بحق ہوئے، 2 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، سڑکیں، پل، اسکول اور اسپتال بہہ گئے۔ اقوام متحدہ نے اسے دنیا کی سب سے بڑی انسانی آفت قرار دیا۔ مالی نقصان کا تخمینہ $10 بلین سے زیادہ لگایا گیا، مگر اصل نقصان وہ تھا جو آنکھیں دیکھ نہ سکی۔ ایک پوری قوم کی امیدیں، زندگیاں اور مستقبل پانی میں بہہ گیا۔ یہ سیلاب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فطرت اگر نواز سکتی ہے تو آزما بھی سکتی ہے۔ نمبر 3، انڈونیشیا کا سونامی 2004۔ یہ زمین کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والی ایک ہلکی سی تھرتھراہٹ تھی، لیکن اس نے لاکھوں زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ 26 دسمبر 2004، ایک ایسا دن جو انڈونیشیا اور اس کے ہمسایہ ممالک کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ بحر ہند کے نیچے آنے والا ایک 9 شدت کا زلزلہ، جس نے زمین کی پرتوں کو ہلا کر رکھ دیا اور چند گھنٹوں میں ایک مہلک سونامی جنم لے چکی تھی۔ لہریں صرف پانی نہیں تھی، وہ 15 سے 30 میٹر بلند تھیں اور وہ ہر چیز کو بہا لے گئی، گھر، گاڑیاں، درخت، لوگ۔ انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، بھارت اور ملائیشیا جیسے کئی ممالک اس کی زد میں آئے۔ تقریباً 2,30,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، کئی بستیاں صفحہ وسپی سے مٹ گئی۔ صرف انڈونیشیا میں 1,60,000 سے زائد اموات ہوئیں اور سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ تھا آچے۔ یہ سونامی ہمیں بتاتا ہے کہ فطرت کی اصل طاقت نظر نہیں آتی، وہ سمندر کے نیچے چھپی ہوتی ہے، اور جب ظاہر ہوتی ہے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ نمبر 4، ترکی اور شام کا زلزلہ 6 فروری 2023۔ ایک سرد صبح جب سب سو رہے تھے، زمین نے چیخ مار کر سب کچھ بدل دیا۔ 6 فروری 2023 صبح 4:17، ترکی اور شام کی سرزمین اچانک ہلنے لگی۔ شدت تھی 7.8 اور چند گھنٹوں بعد ایک اور شدید جھٹکا، شدت 7.5۔ صرف چند سیکنڈز میں ہزاروں عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، سڑکیں پھٹ گئیں
اور हजारों लोग मलबे में दफन हो गए। तुर्की के शहर कहरामान मराश, गाजी अंताब, हटाए और अदियामान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। शाम में हलब, इदलब और लतातिया के इलाके भी तबाही का मंजर पेश करने लगे। 50,000 से जायद अफराद हलाक हुए और लाखों बेघर हो गए। लोग चीखते रोते अपने प्यारों को मलबे से निकालने की उम्मीद में सर्दी, बारिश और बर्फ में बेयारो मददगार थे। ये सिर्फ जलजला नहीं था, ये वक्त का इम्तिहान था, इंसानियत, बर्दाश्त और हमदर्दी का। और ये याद दहानी के फितरत के एक झटके से तहजीबे जमीन पर गिर सकती है। जी। नंबर 5, फिलिपाइन का तबाह कुन तूफान टाइफून हयान 2013। जब हवा सिर्फ झोंका नहीं रहती बल्कि आफत बनकर हर चीज को रोन डालती है। 8 नवंबर 2013 फिलिपाइन के लिए एक स्याह दिन, जब दुनिया के सबसे ताकतवर तूफानों में से एक टाइफून हयान ने मुल्क पर हमला किया। हवाएं चली, मगर ये आम हवाएं ना थीं। ये हवाएं 315 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थीं और हर चीज को जमीन से उखाड़ रही थीं। सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ लेटे का सूबा, खास तौर पर ताकलोबान, जहां पानी, हवा और मलबा एक साथ टकरा गया। 6,000 से जायद अफराद हलाक हुए और 1 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। पूरे शहर तबाह हो गए। हजारों घर, स्कूल, अस्पताल मट्टी का ढेर बन गए। हवाई अड्डे बर्बाद, सड़कें ब्लॉक और लोग कई दिनों तक पानी, खुराक और दवा के बगैर जिंदा रहे। ये तूफान सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं था, ये एक इंसानी सानहा था और फितरत का एक सख्त इंतबाह। हम अगर जमीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो फितरत हमें याद दिलाएगी कि असल ताकत किसे कहते हैं। नंबर 6, अमेरिका की रियासत टेक्सास पर बर्फानी कहर। सर्दी जब नेमत नहीं रहती बल्कि एक खामोश कातिल बन जाती है। फरवरी 2021 अमेरिका की रियासत टेक्सास शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में आ गई। ये वो इलाका था जहां लोग बर्फ देखने के आदी नहीं थे। ना घरों में हरारती निज़ाम, ना सड़कों पर बर्फ हटाने वाली मशीनें, ना कोई तैयारी। लेकिन कुदरत ने वो भेजा जिसकी किसी को तवक्को न थी। बेरहमाना सर्दी, बर्फानी हवाई और बिजली का ब्रेकडाउन। 4 दिन तक बिजली बंद रही, पानी की पाइपें जम गई, हीटर्स बंद और लाखों लोग जम जाने के खतरे में। 240 से जायद अफराद जान से गए और कई घरों में आग सिर्फ हीट करने की कोशिश में लग गई। लाखों खानदान सर्दी में फंस गए। सर्दी ने गरीब व अमीर सबको बराबर मुतासिर किया। ये तूफान हमें बताता है कि फितरत की मार सिर्फ तूफान या जलजला नहीं, बल्कि खामोशी से आने वाली सर्द हवाएं भी जान ले सकती हैं। नंबर 7, इंडोनेशिया का आतिशफशा कराकतुआ। फितरत ने जब आग और राख से बात की तो आवाज इतनी बुलंद थी कि आधी दुनिया ने सुनी। 27 अगस्त 1883 इंडोनेशिया का जजीरा कराकतुआ। सुबह के वक्त अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा धमाका जो इतना ताकतवर था कि उसकी आवाज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ तक के 4,800 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। ये था कराकतुआ का आतिशफशा, जिसका धमाका 150 मेगाटन TNT के बराबर था। राख का बादल 80 किलोमीटर तक फजा में बुलंद हो गया। आसपास के जजीरे दिन के वक्त भी रात जैसे अंधेरे में डूब गए। लेकिन असल तबाही सिर्फ धमाका नहीं था, बल्कि उसके बाद आने वाला सुनामी, जिसने 36,000 से ज्यादा लोगों की जान ली। पूरे के पूरे जजीरे पानी में डूब गए, मच्छरों की बस्तियां तबाह हो गई और दुनिया भर का मौसम महीनों तक बदल गया। यह आतिशफशा हमें बताता है कि जमीन के अंदर भी एक जहन्नम छुपा है जो कभी भी फट सकता है और सब कुछ जलाकर राख कर सकता है। नंबर 8, भारत जोशीमठ का बर्फानी तूदा। पहाड़ जिन्हें हम महफूज समझते हैं, वो भी कभी अपने अंदर तूफान छुपाए होते हैं। 7 फरवरी 2021 भारत की रियासत उत्तराखंड, हिमालय के तामन में वाक़े जोशीमठ और ऋषि गंगा वादी। अचानक एक बहुत बड़ा बर्फानी तूदा, ग्लेशियर बर्स्ट, एक ग्लेशियर के टूटने से नीचे आया और साथ लाया पानी, मिट्टी, बर्फ, पत्थर और हलाकत। सेकंड्स में एक बिजली घर, हाइड्रो पावर प्लांट तबाह हो गया। दर्जनों मजदूर मलबे में दब गए। दरिया में पानी की सतह अचानक इतनी बढ़ गई कि पुल, सड़कें और बस्तियां मिट गईं। 70 से जायद अफराद हलाक हुए और 200 से ज्यादा लापता हो गए। ड्रोन फुटेज ने दिखाया कि पहाड़ पिघल रहे हैं और माहौलियाती तब्दीली हिमालय जैसे इलाकों को खतरे में डाल रही है। ये कुदरती आफत हमें याद दिलाती है कि गर्मी सिर्फ समंदरों को नहीं, पहाड़ों को भी बदल देती है। जापान, जब जमीन, समुंदर और एटमी तवानाई लर्ज उठी। एक लम्हा जब जमीन हिली, समुंदर बिफर गया और एटमी रिएक्टर पिघलने लगा। 11 मार्च 2011 जापान के शिमाल मशरकी साहिल पर तोहोकू के करीब समुंदर की तह में एक ताकतवर जलजिला आया। 9.1 शिद्दत के साथ
चंद लम्हों बाद एक कयामत फेज सुनामी उठा। पानी की दीवारें बाज मकामात पर 40 मीटर तक बुलंद हो गई। सुनामी ने जापान के पूरे साहिली इलाके को लपेट में ले लिया। फुकुशिमा, मियागी, इवाते, सेंडाई सब पानी में बह गए। तकरीबन 20,000 अफराद हलाक या लापता हुए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन असल खतरा अभी बाकी था। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट पर पानी का हमला हुआ और 3 एटमी रिएक्टर्स पिघल गए। तापकारी फैलने लगी, हजारों अफराद को इनखला करना पड़ा और दुनिया को एक न्यूक्लियर सान्हे का सामना हुआ। ये आफत महज कुदरती नहीं थी, ये इंसानी टेक्नोलॉजी का इम्तिहान भी थी और एक सख्त इंतबाह कि हम जितने भी तरक्की याफ्ता हों, कुदरत के आगे बेबस हैं। नंबर 10, जमीन जल रही है। एक खामोश लेकिन मुसलसल तबाही। ये जलजला नहीं, तूफान नहीं, ना ही अचानक आने वाली आफत है। ये एक ऐसी आफत है जो हर दिन, हर लम्हा हमारे आसपास बढ़ रही है। आलमी हद्दत, ग्लोबल वार्मिंग, वो खामोश दुश्मन जो आहिस्ता आहिस्ता समंदरों को उबाल रहा है, ग्लेशियर्स को पिघला रहा है, फसलों को जला रहा है और इंसानों को पानी, खुराक और हवा से महरूम कर रहा है। दर्जा हरारत सिर्फ 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और जमीन के चेहरे पर धुएं, आग, सैलाब, कहत और बीमारियों के नक्श बनने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जंगलात की आग, अफ्रीका में खुश्क साली, पाकिस्तान और जर्मनी में सैलाब, कैलिफोर्निया में गर्मी की लहरें। हर बराज़म, हर कौम मुतासिर है और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चला तो आने वाले वक्त में जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक इल्तिजा है। या हम बदल जाए या जमीन हमें बदल देगी, हमेशा के लिए। यूनान, वो सरजमीन जहां कभी सूरज खूबसूरती की अलामत था, 2021 की गर्मियों में वही सूरज आग बन गया। जुलाई का महीना, दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर और जंगलात एक चिंगारी से जहन्नम बनने लगे। हजारों दरख्त जले, लाखों जानवर राख बन गए और लोगों को अपने गांव छोड़कर भागना पड़ा। एविया, एथेंस, पेलोपोनीस, हर तरफ आग के बादल थे और आसमान सुर्ख हो चुका था। फायर ब्रिगेड बेबस और जमीन तपते कोयलों में बदल गई। यूनान की आग सिर्फ दरख्तों को नहीं, इंसानों के एतमाद, मईशत और माहौल को भी जला गई। मार्च 2019, अफ्रीका की फिजाओं में कुछ बदला। बहरे हिंद से उठा एक तूफान और जिंदगी को एक तूफानी खामोशी में बदल दिया। इस तूफान का नाम था इदाई। रफ्तार 175 किलोमीटर फी घंटा, बारिश, हवा और सैलाब, और फिर सिर्फ तबाही। मोजम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, 3 मुल्क बह गए। हजारों मकानात, पुल, स्कूल, अस्पताल सिर्फ यादें बन गए। 1300 से ज्यादा लोग मारे गए, 20 लाख से ज्यादा मुतासिर हुए। जमीन कच्ची थी, सहूलतें नापैद और बारिश आसमान से नहीं। इदाई सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये माहौलियाती इंसाफ की चीख थी जो गरीब तरीन कौमों से इनका सब कुछ छीन गई। 15 फरवरी 2013, सुबह 9 बजे रूस के आसमान पर एक रोशनी फटी जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। एक मीटियोर, शहाब साकिब, जिसकी रफ्तार 66,000 किलोमीटर फी घंटा थी, आसमान चीरता हुआ चेलियाबंसिक शहर के ऊपर से गुजरा। और फिर एक जोरदार धमाका, इतना ताकतवर के 7,000 इमारतों के शीशे टूट गए कि 1500 से जायद अफराद जख्मी हो गए। ये कोई बम ना था, ये सिर्फ आसमान से आया 30 मीटर का पत्थर था जो जमीन की फिजा में ही फट गया। अगर वो जमीन से टकरा जाता तो पूरा शहर मिट सकता था। ये वाकया इंसानी बेबसी का सबूत था और एक सवाल छोड़ दिया, क्या हम आसमान की आफतों के लिए तैयार हैं? यूरोप का खामोश तूफान, जर्मनी एंड बेल्जियम फ्लड्स 2021। यूरोप, जहां नज्म, तरक्की और तहफ्फुज की मिसालें दी जाती है, 2021 में कुदरत ने वहां भी दरवाजा खटखटाया, पानी के कहर के साथ। जर्मनी और बेल्जियम में 3 दिन के अंदर इतनी बारिश हुई जितनी पूरे महीने में भी नहीं होती। नदी नाले दरिया बन गए, गलियां बहती सड़कें बन गईं और घरों का अंदर कब्रें बन गईं। सिर्फ जर्मनी में 180 से जायद अफराद हलाक और सैकड़ों लापता। आरविलार, शल्ड और इर्फस्टाड जैसे कस्बे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। लोग छतों पर पनाह लेते, कारें दरख्तों में उलझा जाती और गलियां मलबे से भर जाती। तरक्की याफ्ता दुनिया को पहली बार कुदरत ने इनकी कमजोरी दिखा दी। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये फितरत की तरफ से एक इंतबाह था। तुम जितने भी महफूज हो, कुदरत के सामने कुछ नहीं। ये कनाडा है, खामोश झीलें, सब्ज जंगलात, बर्फ से ढके पहाड़। लेकिन 2023 में ये सब कुछ एक ऐसी आग में लपट गया जो रुकी ही नहीं। गर्मी की शदीद लहर, खुश्क दरख्त, तेज हवाएं और फिर चिंगारी। सिर्फ चंद दिनों में 17 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा रकबा जल गया, जो पूरी ऑस्ट्रिया से बड़ा है। सैकड़ों जंगलात में आग, हजारों लोग बेघर। हवा में इतना धुआं कि न्यूयॉर्क जैसे शहर भी घप अंधेरे में डूब गए। परिंदे खामोश हो गए, दरिया सूखने लगे और फिजा सांस लेने के काबिल न रही। ये वाइल्ड फायर सिर्फ एक आग नहीं थी, ये माहौलियाती इंतकाम था।
جس نے پوری دنیا کو خبردار کر دیا تم نے جنگلات کو کاٹا تھا، اب وہ تمہیں جلا دیں گے۔ یہ ہمالیہ کی گود ہے جہاں ہوا پاک، پانی شفاف اور زمین پر بھروسہ ہوتا ہے۔ مگر 2023 میں جوشی مٹھ کی زمین بول پڑی۔ بھارت کی ریاست اتراکھنڈ کا یہ پہاڑی شہر صدیوں سے ایک روحانی اور سیاحتی مقام رہا ہے، لیکن اچانک گھرے میں دراڑیں پڑنے لگیں، سڑکوں پر بیٹھنے لگیں اور زمین نیچے کھسکنے لگی۔ 700 سے زائد مکانات متاثر، درجنوں خاندان بے گھر اور پوری بستی خطرے کی زد میں۔ زمین میں یہ دراڑیں صرف پہاڑ کی نہیں، انسانی تعمیرات، سرگوں اور لالچ کی قیمت تھیں۔ قدرت نے صرف وارننگ دی ہے، اگر سنا نہ گیا تو اگلی بار شاید پوری وادی نگل لی جائے۔ زمین ہمیشہ ہمیں اوپر سے خوبصورت لگتی ہے، لیکن جب اندر سے پھٹتی ہے تو تباہی اپنے خالص ترین روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ ستمبر 2031 اسپین کے جزائر کناری میں واقع ایک پرسکون جزیرہ لا پیلما اور پھر کمبرے ویجا آتش فشاں نے 50 سال بعد دوبارہ دھار ماری۔ زمین پھٹی، آگ نکلی، لاوا پانی کی طرح بہا۔ 1300 سے زائد مکانات، سڑکیں، کھیت، اسکول، چرچ سب راکھ بن گئے۔ لوگ صرف سامان نہیں، اپنی نسلوں کی یادیں چھوڑ کر بھاگے۔ 86 دن تک لاوا بہتا رہا اور پورا جزیرہ ایک نئی شکل میں ڈھل گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک آتش فشاں کا پھٹنا نہیں تھا، یہ اس بات کی یاد دہانی تھی کہ زمین ابھی مکمل طور پر سوئی نہیں ہے۔